So, willkommen aus Antigua, einer wunderschönen von Vulkanen umgebenen Stadt in Guatemala. Und heute nehme ich dich mal mit auf den großen Mercado Central, den großen zentralen Markt. Und wie du sehen kannst, ich fühle mich schon ein bisschen wie ein kleiner Mistkäfer in einem Ameisenhaufen. So viele Leute hier, wunderschön. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Wahnsinn. Boah, diese Farben, das ist ja der Wahnsinn. Da tanzen ja wirklich die Stäbchen und Zäpfchen auf der Netzhaut Hand in Hand vor Freude, wenn sie diese wunderbaren, bunten Farben sehen dürfen. Chuchos. Ah, son como tamales con carne, entonces. Ajá. Gracias. Buen provecho. Ich weiß nicht, ob das aus Reis ist. Fleisch drin mit Tomatensauce. Für 80 Cent. Mire, son 8 peones y 2 torres, mire, 4 torres. Ahí van los jaguar, ahí va el alfil, ahí van los peones. Los peones son 8 peones, mire. Las jirafas. ¿Y quién lo hizo? ¿Todo tu hermano? Toda la madera trabajamos. Toda la madera. Wow. ¿Y cuál es tu profesión? Sí. Ah, ¿todo de madera es de usted? Sí, todo madera. ¿Y las pinturas? Las pinturas es otro muchacho que trabaja. Otro muchacho. Y todo es de piedras de tu hermano, entonces. Sí. Wow. Con piedras de jadita. Luego lo compactamos y luego lo ponemos en la máquina. Le quedamos al resto. Wow. Mein erster guatemaltekischer Kaffee, sehr, sehr stark. Wow. Ich habe mich gefühlt durch den ganzen Markt gefuttert, nur um rauszufinden, wo es das geilste guatemaltekische Essen gibt. Und das zeige ich dir heute mal. Wir gehen heute nämlich mal in die Küche dieses kleinen Essstandes und ich möchte mal die Geheimnisse zeigen. Die Buenas amigo. Hola amigo. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Aquí a 8 y a 5. 8 y 8, 16, 21, 33. La edad de Cristo.
Hola, hola, hola. La jefa. Hola, hola. Hola, amigo. Hola, amiguita. Hola, gatita. Jetzt bin ich mal in einer echten Küche und zwar, ja, hier werden Ware Wunder vollbracht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne, was es alles gibt hier, von Spaghetti über Fleisch, über Gemüse. Und hier gibt es keinen Ofen, sondern irgendwie die Glut. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Fantastisch hier. Jetzt gibt es Pepián, ein guatemaltekisches Essen. Con mis amigas. Hola, amigo. Hola, amigo. Sí. ¿Y qué vamos a comer? Tú vas a comer pepián guatemalteco. Pepián guatemalteco. Pepián guatemalteco. ¿Y qué es eso? Está hecho de chile pasa, ¿Cuál? ¿En cuál olla? chile pasa, Ajá. chile guaque, pepitoria, ajonjolí, tomate, cebolla, pepita. Todo se dora, se licúa y se pone. Huele muy rica. Y, Verdura para el caldo de gallina. ajá. ¿Y se come con arroz o con pasta, Para con pan? con arroz. Con arroz. Con arroz. Y tortilla también. Tortillas. El caldo que te dije yo. Este es caldo de gallina. Gallina criolla. Qué bien. ¿Y cuántos platos hay? Aquí hay para 30 platos. No quiero decir como cuántas comidas diferentes hay. Hoy tenemos Pepián, caldo. pepián, caldo de gallina, Ensalada pollo dorado, rusa. ensalada rusa, estofado de 3 carnes, longanizas, carne asada, camarones empanizados, mojarras fritas. Chaumín mixto. Entonces 10 platos. ¡Wow! 10. Increíble. 10, de poco en poco, va saliendo. Este es caldito de gallina. Gallina. Aquí, pollito dorado. Aquí, longanizas de cerdo. Longanizas. Tomate para chirmol picado. Tomate para salsa. Un fresco. 83. Ensalada rusa. Ensalada rusa que se acompaña con pollito ¿Y dorado. por qué se llama así? Porque lleva mayonesa, vegetales, papa, zanahoria, Ajá. ejote. Todo en trocito. Ajá. Aquí te ofrecemos. Este es estofado de 3 carnes. De 3 carnes. Gallina, res y pollo. Estofado. Aquí es el arroz. Arroz para el acompañamiento de las comidas. ¿Con qué? ¿Con aceituna, zanahoria? Zanahoria, lleva chile pimiento, cebolla y aceitunas. Verdura para chomín, o sea, pasta. Esto se mezcla con esto. Vegetales, espagueti. Y ese es para papa frita. ¿Ya le dices al final? Hola, amiga. Increíble. Eso es magia en la cocina. Uf, de todo. ¿Y cuántas horas trabajan ustedes cada día? Entramos a las 6, pero de 6 a 10 desayunos. Huevos, salchichas. De 10 a 12 tiene que estar toda la comida. Para que ya empiezan. Ajá. Tenemos 2 horas para hacer 10 clases de comida. Wow. Increíble. Mucho trabajo entonces. Cabal. ¿Y también hay cena o solo No. almuerzo? Solo almuerzo. ¿Hasta las 6 o hasta cuándo? Se termina todo
3 de la tarde. A las 3. Y después A sí, limpiar limpiar. todo. Claro, Todo entonces el relajo. ¿trabaja hasta cuándo? Normal, yo hasta las 6, igual mi hija a las 6. Hasta las 6. ¿Y cuándo compran ustedes todas las cosas, verduras? Hoy. También hoy, después de las 6. Hoy temprano entró ya la verdura. Yendo. Ajá, día de mercado. Como estamos mercado, todo es fresco. Ajá. No podemos Entiendo. guardar porque aquí vivimos. Claro. Así. Entonces ustedes trabajan cada día 2 horas. ¿Y cuántos días en la semana? Todos los días. Todos los días. Wow. 12 Stunden am Tag, jeden Tag. Es mi hija. Es mi mamá, pero no nos parecemos. Increíble. 2 jovencitas. Sí, parece mi hermana. ¿Y Marvin es tu papá entonces? ¿Y tu esposo, sí? Es pareja de mi mamá, pero no es mi papá. No es tu papá. Es mi amigo, mi pareja. Ajá. No es tu esposo entonces. Aún no. Aún no. Ya. Pollito dorado, longaniza, papitas fritas, ensalada rusa, picado de rábano, arroz, pepián. Alemania. Saludos, Gabriel. Salud para Gabriel. Gracias. Pues juntos. Saludos. Saludos, Gabriel. Gracias. A foto. So, fangen wir an hier mit Pepian. Ist ein bisschen, erinnert ein bisschen an Ochsenschwanzsuppe, finde ich. Und hat auch keine größeren Brocken drin. Sehr würzig und im Abgang sehr, sehr starker Geschmack nach Koriander. Ich bin kein Fan von Koriander, muss ich gestehen, aber man gewöhnt sich dran. Wenn man es gefühlt jeden Tag isst, irgendwann entwickelt man eine Akzeptanz. Und ich finde, das gehört einfach dazu mittlerweile. Ich esse jetzt mal querbeet. Das hier ist jetzt Radieschensalat. Mal gucken. Wow. Schmeckt sehr stark nach Rettich. Ist gewürzt mit Zitronen, ein bisschen Salz und ein grünes Schnittlauch, ähnliches Gewürz. Ein bisschen schmecke ich Knoblauch oder Zwiebeln raus. Wow, ein Gedicht. Wahnsinn lecker. Yum, yum. Weiter geht's mit diesem kleinen, sensationell lecker aussehenden Würstchen. Das werde ich jetzt hier schön reintunken in die scharfe Soße. Wow, sehr scharf. Aber ich habe irgendwie auf Knorpel gebissen. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Reis. Mal gucken, wie der schmeckt. Schön weich gekocht mit Pepperoni. Sehr gut. Jetzt haben wir hier den russischen Salat. Das ist süß. Ist das? Mayonnaise viel. Hat einen süßen Nachgeschmack, aber sehr, sehr lecker. Wahnsinn. Buenas, con colocho, porfa. Pero él andaba vendiendo aquí en el mercado, ¿no carga algún, póngale otro número de teléfono al cual yo me pueda comunicar? Pero de qué rato lo anda buscando. Jetzt essen wir die gebratenen. Pero de plano anda ofreciendo.
Bessere Pommes gibt's gar nicht. ¿Por dónde más o menos se puede ubicar? Diga, ¿dónde ubicar? Und zuletzt? Póngale que la ubicación del colocho es variable, ¿va usted? O se mantiene en algún lugar afuera de lo que es el sector de grano. Perfecto. Salud, Gabriel. Salud, salud, salud. Salud. Salud, Gabriel. Y ahora, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? No conozco la acción. Dice, vaya que la acción tiene la reacción. Ajá. Salud. Una fiesta de hígado. A la fiesta de hígado. Salud. Ay, Gabriel, está fea la cosa. Muy rica. ¿Quieres bebida? Ah, con mucho gusto. Hibiscus. Ay, estamos jodidos, Gabriel. Amigo en la cocina. Alex, vendedor, área de ventas. Hola, bienvenido, me llamo Gabriel, mucho gusto. Mucho gusto, Gabriel. Gracias. Hasta la próxima. Está bueno, aquí te esperamos. So, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Habe jetzt noch Gerbera geholt, 2 Blumensträuße für die Besitzerin von dem Hotel, wo ich bin, und für die Empfangsdame, also für die Putzfrau besser gesagt. Und ja, ich finde den Markt ziemlich spannend und die Leute, die das sind, sehr herzlich. Aber es hat mich auch sehr traurig gemacht zu hören, dass manche Leute da wirklich 7 Tage die Woche arbeiten, andere 6 Tage die Woche, aber viele 12 Stunden. Und die arbeiten nicht, weil sie irgendwie nebenbei für ein Haus sparen oder für eine Weltreise, sondern da geht es ums nackte Überleben. Und das macht mich schon traurig, ja, in was für einem Luxus wir leben und wie ärmlich die Menschen hier leben. Und es ist jetzt dann auch kein Grund, dass es ein dritter Weltstaat ist. Und ja, wie gesagt, sehr traurig irgendwie, aber auf der anderen Seite sehr schön zu sehen, wie herzlich die Menschen sind und ja, wie spendabel auch die Leute sind. Also gerade Guatemala, muss ich sagen, ist jetzt auf meiner Reise bis jetzt definitiv das, also die Leute sind am herzlichsten, muss ich jetzt wirklich so sagen, das ist mein erster Eindruck. Haben nicht viel, aber das wenige, was sie haben, das wird geteilt und das ist wirklich beeindruckend.